जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कुंकुड़ा मेडिकल स्टोर। अरे ए चुपे अरे पट्टी करू गांडी मारी टोला कर देबी। हाँ 24 सब लोड दिन राति 24 घंटा पीवा पिला। हाँ साला मुका बपर खाउने में नहीं तो मो बापा साला हंडी बिके खाइबी खाउनु मो मारा दंडी बिके खाइबी अरे मो माई पर गंडी बिके खाइबी फटे दिन पो अरे ए आज्ञा रे अरे नमस्कार आज्ञा हाँ नमस्कार नमस्कार करछो तते करछु रे तो भारी भद्रकर पुअटा जना पड़ची आपनु करछु आज्ञा कोन करछु नमस्कार हैप्पी न्यू ईयर 2025 आज्ञा हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर नमस्कार आज्ञा नोई मान ना हमडिया रे बो नमस्कार आज्ञा ए आज्ञा अरे तू की कोन कुआडा आसलो मु जगन्नाथंकर बड़ भूत आज्ञा मु हां जगन्नाथंकर बड़ भूत आज्ञा मु अरे हां हां तू जगन्नाथंकर बड़ भक्त ना कि बड़ भक्त रे बो आज्ञा आज्ञा अरे तू जदी जगन्नाथंकर भक्त हां हां हेले तते कोन प्रभु जगन्नाथंकर भजन आतुबो ओ मो महापुर काढबी तमे देखिबा आज्ञा किए मो महापुर काढी देखिबो तू महापुरु काढी परिबो ए महापुर ठिया करी देखिबी हां हां ए गार्दी ए महापुर देखू काढे काढबी देखे काढीली देखे देखे श्रावण मास सोमवार चलो रे जीवा शिवलिंगरू पानी काढ़ीबा बोल बम बोल बम बोल 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 रे बम बोल बम तम घरटा बम रे बो मूर्ख पिला एमती कोन गीत गाउछु आज्ञा कोन आज्ञा भूल गीत गाइलो आज्ञा नहीं आज्ञा कोन नहीं आज्ञा रे सेटा एमती होबनी हां सेटा अब श्रावण मास सोमवार चलो रे जीवा शिवलिंगरू पानी काढ़िया शिवलिंग रे जाई पानी ढलिया बोली कह भूल गेला आज्ञा मूर्ख पिला भूल गीत गाउछु न गीता उठी खुंची होउछु महापूजा रे कोछा मारी नि आज्ञा की तळकु बाजोले मातृण दोष नागियो बसुतिया बसुमाता परा बोले मा सेना 10 मास गर्भे धरची हां ए बसुतिया जन्मटू मृत्यु जी धरची सत्य क्या तळकु बाजोले मातृण दोष नागियो नि ओहो ता माने तो कहबार थो आज्ञा लोके महापुर जाओ गले कोछा मारी की जान आ के सपी कोछा मारछ हेले से महापुर को डाकिबो काढबी आज्ञा डाकी परिबो धर आज्ञा धर हौ डाके धर हां डाके तमे बड़ खराब नको की तमे मोर धरि पन्न अंडा मो गळाटा को धरि पन्न अरे तू मूर्ख पिला बिलुआ भलिया गुराली करछु कहू तो धरि पाना गया मोर केरे ही जाई छी तमे धरि पन्न आज्ञा सत्य क्या तमे सेटा धरन आज्ञा कोडा ए से तळटाकू तलटा बोले एइरा ना सेटा ने आज्ञा हां जो मझिटा उठी पड़छि छिप मझिरे माने एइटा आइथिबो छेड़ को धरतो आज्ञा की यारे यारे धरन आज्ञा यारे यारे धर बोले तू कई बार थो एपटे सेपटे स्केल छाड़ी की रे स्केल ला धरा गया मुझे हां हां हे ऊपर वाला हां ए दुनिया को जबे तियारी कोला ए गुंडा को खोंडा देला मंदिर को बंडा देला को सही के मेंढा देला अंध को बाड़ी देला छोटा को गाड़ी देला आ ए देश जनता को देला गोटे घोड़ा उंडा हां हां जते बेले से घोड़ा उंडाटा चड़की धरिकी गला बाहरिले मेंचैन को पिंधिले धला पोशाक कहिले कौन कहले आमे सबु सारथी बाबर नुको हां आमे सुर बाबर नुको अरे आमे बन्ना बाबर नुको आमे अरे तो भौनी माँ पढ़ो भाई साला नागपुर साला पढ़ो माँ अरे साला साला तू पढ़जुवे तू पढ़े रे साला पढ़जु का बोलजुवे तू पढ़े रे ए वो पी देले सोई पड़ी सिना पड़ियाडा ही परिउन रुपो हां पी देले सोई पड़ी पड़ियाडा ही परिउन अरे हां अरे मूर्ख पिला हां तू निजे कहलु म जने जगन्नाथंगर भक्त जगन्नाथ उडा के बोली कहलु हां आगे कहलु कि नहीं हां आगे तू जगन्नाथ उडा के कोन गाली एडी आसी बालु बालु होजु ओ चोका आखि महापुर आगे हां जारो बड़ो बड़ो आखि बड़ बड़ आखि जारो बड़ो देउलो जारो बड़ो रथ जारो बड़ो दांड जारो बड़ो बा ए बान्ना बोले तू कई बार तो से ठाकुरंगर सब
सब किछि बड़ पतित पावन बन्ना 12 हाथ नंबर पूरी महापुरु बन्ना एटा प्रकृत रे सत कथा करे बो हाँ पूरी जगन्नाथ मंदिर ऊपर जो बानाटा अछि हाँ सेई ठाकुरंग बानाटा होछि 12 हाथ नंबर से महापुरु करबी सेई आज्ञा ठाकुरंग डाकिउ थर आज्ञा थर हौ डाके जगन्नाथ स्वामी परमा ब्रह्मा रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे जगा रे राम कहे ये श्याम कहे ये राम कहे ये श्याम कहे ये मुकुंद मुरली जपन है ये मुकुंद मुरली जपन है सब मीठा वो मीठा 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 रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे सुदामा को दिलो बड़ी ढायो नीलो सुदामा को दिलो वस्त्र चोरी करी वस्त्र दान दिलो वस्त्र चोरी करी वस्त्र दान दिलो दान रे नरी 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 भगवान रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे जगन्नाथ स्वामी परम ब्रह्म रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम रे बोलो राम 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 बोलो श्याम रे जय जगन्नाथ स्वामी की ने महापुरु पानी टिए पिए क्या कंडा शिवलिंग महापुरु पानी पिए हरि हाँ 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 शॉर्टकट कर दो मास्टर तो जगन्नाथ मत डाकिलु बहुत बड़ा भल लगिला हाँ हाँ ठीक है हेला जे आगे आगे तू किए कौन कुआडा आसिलो तू की पिला रे बहु मो की पिला बोलता आगे हाँ। मो अंडरा पिला देखो ना कंडा मो पेट पिंचे आगे तो तोनरा पिला माई पिला कथा पचार आगे तोर की कुला कह मो गला प्याज गला रसुन गला पांच गला मांस गला सान गला बड़ गला सान गला बड़ गला पिला गला बुढ़ा पे ए तत पियाज रसुन कथा पचारनी रे बहु आगे तोर सठिक जाति कौन कह मोर सठिक जाति आगे हाँ इडली केतु सेटा कौन एटा इंगिरी गाजु इंग्लिश गाजु ना इंग्लिश आगे आगे ओडिया रे कौन एक नंबर हाटी पिला बे ए जाति रे हाटी मार दे गुडु नदी फलौरा प प प पाटी पाटी हाँ हाँ हाटी देउरा प अरे बो हाटी पिला बे ए आगे अरे तू जाति रे हाडी पिला होई आगे आज बोली पवित्र दिन रे एते लोक माने बचन ए जगह को कोन पे आछु की आगे तो गड़ बाजिले छोइले छुआ हबो के गोले बे छुआ हबो नमस्ते
ଆମେ ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ହଁ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ all men are equal, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। ସତେ କି? ଏବେ ସବୁ ଜନ ବୋଲଉଛୁ ବୋଲେ ଯୋ ହରିଜନ ରାମଜନ ଗିରିଜନ ଟିଗଜନ ଜନ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ରେ ଗିରି ବେଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଗୁରା ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଡି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ହଁ ସବୁ ମୁହଁଦା କଳାରେ ଝୋଟି ଖୁଣ୍ଡେଇ ଚାଦୁଟାରେ ପିଲାଟାଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଥିବେ ହଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଗିରିଜନ ଗିରି ଉପରେ ରହିଲେ। ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଗିରିଜନ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିଆ ପଳେ ହରିଜନ ବୋଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସତେ କିଆ ଆଜ୍ଞା କିପରି କହିପାରିବୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ କହିଲୁ ଏହେ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ হে জানি আমার আমি তো হরিজন হে জানি আমার ଛୁଆ କହିବ ପୁଣି ହେ କହିଦି ରହିବ ଏ ଖୋଲିଛି ଭାରତ তো আইন হে জানি আমার আমি তো হরিজন হে জানি আমার ଆମେ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଛୁଆନ୍ତି କହିବା ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ଜଇଲ ହାତରୁ ଭାତିଆ ଫଟା ମାଡ ପଡା ରୁଟି ଘୋଡ଼ା ପେଲୁର ଜଇଲ ଭିତରେ সতে কি রে বো ସାରଥୀ ବାବା ଯେମିତି କହିଲା ଆମର ଚାଟୁବୁ ମହୁ ଆଉଚି কে কে ସାରଥୀ ବାବା হ্যাঁ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଣା ପେଲିଲେ ରେ ପୁଅ সতে কিয়া ଆଉ ଜିତୁ ଦାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା মানে ଯୋଉ ସାଧୁବାଣୀ କହୁଥିଲା ଜିତୁ ପଣ୍ଡିତ হ্যাঁ হ্যাঁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଇଲ ଭିତରେ ମାରିଥିଲେ। সতে কি ଏବେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ନାହିଁ কে কে ଏ ଯୋଉ କାଟ ପାଖରେ ଆଲୋପୁର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ হ্যাঁ টঙ্গরে ভালো ସାରା ବର୍ଷାକୁ ନାଠି ପକେଇଲା সতে কি ଜଇଲ ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ରେ ପୁଅ। হ্যাঁ ଆମେ ହରିଜନକୁ ଛୁଆନ୍ତି କହୁ ଜଇଲ ଭିତରେ ମାରୁ ହଉ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା। তোর কামটা কোন কো ମୋ କାମ ହଁ। ମୁଁ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ହାତ ପକେଇବା ପିଲା ଆଜ୍ଞା। কইলে ଚମଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଯାଉନି কোনটা ପାଟିକି ହାତ ଯାଉନି ଏ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁଁ କରୁଛି এই যন্ত্রপাতি ওরা যে বাজুছি তু নিজে করুছু କଣ କରୁଛି କହିବି ଆଜ୍ଞା। এই কইলো ଆଜ୍ଞା খোল কাম ঘর মঙ্গজনিয়ারু পোড়া পকাই দে ওসু কিরণ খোল কাম ঘর মঙ্গজনিয়ারু পোড়া পকাই দে ওসু কিরণ তুমি তো বলে রে সাজু করু ভালো জুড়িয়া নাই কো ওটে মনে মহে জানি আমার আমি দোহরি জন হে জানি আমার ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଲ ଢୁଲୁକ ଟିଙ୍କିରା ହାରିଆଣୀ ଯାକ ସେଠୁ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ପକେଇବା ପିଲା এইভাবে সব কাম করছু ଆଜ୍ଞା। বেকার কথাটা বন্ধ করে ଏ ବାପ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ତା ସେ ହାତ ପକେଇ ବସ তোতে সে কথা কোন রব ଆଉ এটি আমার তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জুন আসিবে କିଏ ଆଇବ হরি অর্জুন ଶଳା ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଏଠିକି ଆଇବ হ্যাঁ ଆଉ ଶଳା ପଥର ମାରିଦି ୟାରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ଶଳା এ ଏ ମାହାଳିଆ ଖିଆ ପିଲା ଶଳା ହରେ ତୋ ଭଉଣୀ ମା ଦମ୍ବ ପିଲା ଶଳା ରେ ଶଳା হইরে ମା ଆଜ୍ଞା কোন হেলা রে ଶଳା ଦିଟା ପୁଡ଼ା କଣ କାଟିଛି ନଦୀ ତଳେ কিয়ে ଆମ ଗାଁ ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ପୁଅ ଦେବି ଖାବୁ ଏତେଟା সোলা মাহালিয়া খিয়া ଶଳା ଦିଟା କଣ କାଟିଲୁ ଶଳା হইরে বাবা ଆଜ୍ଞା তম গা হাড়িয়া কথা কহুনি ଆଉ তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জুন মহাপ্রভু আসিবে ଭୀମ ଭୀମ ଭୀମର ଭାଇ হ্যাঁ ଯୋଉ ମୋଟା ତଳଟା ଆଇବ মোটা তলটা নাই রে তাঙ্ক ছোট ভাই ଏ ବାପ ଟିକେ ଗୋଟା କାଢରା ବସିଆରେ কাহিকি ମୋଟା ତଳଟା ଘୋଷାଡ଼ି ଆଇବ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡରେ ଛିଡି ଯିବ ଆଜ୍ଞା রে ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆଇବ
হইরে বাবা আজ্ঞা সে আসবা পূর্বরু আজ্ঞা তু এ জায়গাটাକୁ ঝাড়ু মারকি চালি যা হ্যাঁ হাড্ডি পিলা বলে ଆମ পেশিজি বলে জিনিস নাই কি আজ্ঞা তোর তো বড়িয়া প্রেস্টিজ আছে চাকরি এইছি আজ্ঞা হ্যাঁ নমস্কার আজ্ঞা সবু নমস্কার চাকরি এইছি আজ্ঞা আরে পাড়ি বাবু হ্যাঁ নমস্কার বিশাল বাবু নমস্কার চাকরি চাকরি এইছি হইরে বাবু তোতে কোউঠি চাকরি হেইছি বরমপুর সুলভ শৌচালয় গেট বজারে চাকরি এইছি ওহো তোতে বরমপুরে চাকরি হেইছি চাকরি তোর কাম কোন টঙ্কা বালতি কাম কাঢ় দউছি মার দউছি পছিকিরি ফিঙ্গি দউছি এইটা হলা ভোজি ঘর নাই আজ্ঞা হ্যাঁ লেট্রিন সাফ করছি আজ্ঞা তুমি কেন ছি করছ আজ্ঞা হ্যাঁ মতে চাকরি এইছি মো কাম মু করছি হইরে হ্যাঁ এ কাম কিয়ে করিব এ কাম হ্যাঁ মো মাই কিনা করিও এ কাম তো স্ত্রী করুছি বেলে আজ্ঞা মোহন চন্দ্র মাঝি নাই আজ্ঞা বড় বড় লোক মুখ্যমন্ত্রী আজ্ঞা আচ্ছা আচ্ছা মো মাই কিনা কো আনি এ গাঁ রে মার দেলে তো স্ত্রী কো আনিকি রে গাঁ ভিতরে মারলে মতে নি বরমপুর গেট বজারে মার দেইছতি হইরে বাবু মতে চাকরি এইছি হইরে আজ্ঞা তু কইবা অর্থ আজ্ঞা তো স্ত্রী আইলে ঝাড়ু মারিব মতে চাকরি এইছি তু এ কাম করুনু হও গোটে কাম করে আজ্ঞা তো স্ত্রী কো ডাকে এবে ডাকি দেবি ডাকে এ মলি বাবু হলি হলি বেলিকি আলো মলি বউ হলি হলি মরো রাজা দেবে হর বৈর ছিড়ি বাবা হলো মলি বাবু হলি হলি বেলিকি আলো মলি বউ হলি হলি